वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और अब बात करेंगे लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ डॉक्टर शकील अहमद से, जो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी रजा मुस्तफ़ा से सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मुस्लिम लीग में मियाँ नवाज शरीफ के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुश्तरका इकट्ठे काम कर रहे थे, तो ये दो धड़े क्यों बने? क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई? क्या ऐसे इख्तलाफात आपस में हुए जिनको अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी दोनों को? देखें शकील भाई, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने जब 99 का वो जो उनसे जो उनकी हुकूमत एक समझे कि फ़ौजी मुदाखलत के ऊपर उनकी गवर्नमेंट जब चली गई, तो उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए किसी भी डील के नतीजे में, या किसी भी वो एक सियासी उसको मफाहमत कह लें, या उनकी कोई एक स्ट्रेटजी थी, जो भी था, वो जब पाकिस्तान से बाहर चले गए तो जो पीछे मुस्लिम लीगी थे वो फिर उनके लिए उनको तनहा छोड़ के चले गए। बल्कि ये मैं फिर वही बात आ जाएगी कि मैं किसी पे कोई तनकीद बेजा नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में जो पीछे जो मुस्लिम लीगी थे उन्होंने अपनी सियासत भी करनी थी, उन्होंने अवाम की खिदमत भी करनी थी, उन्होंने जो एक मिशन या कोई भी अपना मैनिफेस्टो या मंशूर लेके चले हुए थे उन्होंने उस पर अमल भी करना था। तो उसके लिए फिर उन्होंने कोई ना कोई पार्टी या किसी एक प्लेटफॉर्म का तो उन्होंने इस्तेमाल करना था। तो वो फिर तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नाम से ये एक नई जमात इक़्तिदार में आई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब पहले बदस्तूर जिद पे थे कि मैंने मोहम्मद इलाही को कोई वजारत नहीं देनी, तो फिर ऐसा क्या हुआ? कौन सा ऐसा प्रेशर आप लोगों की तरफ से डाला गया या उनको छोड़ने का कहा गया जिसकी वजह से उनको मजबूरन या किसी के प्रेशर में आके मोहम्मद इलाही साहब को 3 साल बाद वजारत देना पड़ी? देखें, मैं इसको समझता हूँ कि ये ना तो किसी कोई प्रेशर का हिस्सा था इस पे, लेकिन ये है कि बदकिस्मती से इस पे सियासत बहुत ज़्यादा हो गई। ये शुरू दिन से तय था कि उनको वजारत दी जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अपने कायदे मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का यहाँ पे उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ का हवाला दूंगा कि उन्होंने हमेशा उन लोगों को कोड करने की कोशिश की है या उन लोगों की तरफ उन्होंने पॉइंट करने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान के बीच में जिन लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा की हुई थी। तो काफ लीग इस टाइम इत्तेहादी जमात तो है, हुकूमत के साथ वो पूरा साथ दे रही है, हुकूमत के साथ खड़ी है इस टाइम मौजूदा हुकूमत की। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी से। जी बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है? मौजूदा हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मुल्क भर की तरह सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरी जो हैं परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद में साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस वाले से क्या कहना है। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि आप यहाँ बाजार में खरीदारी के लिए तशरीफ लाए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आटा, घी, चावल, फूड इन्फ्लेशन आसमान को छूने लग गई है। खुदारा इस गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी का जो है ना वो कुछ ख्याल कर ले। अब आप देखें कि घी पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है। अब मैं सब्जी लेने के लिए निकला हूँ तो जो है सब्जी का रेट आसमानों तक पहुँच गया है। अब गोश्त तो एक जो है ना तस्वर ही बन के रह गया गरीब आदमी के लिए। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि हम गरीब आदमी गोश्त सिर्फ बकरीद पे ही खा सकता है। अदरवाइज इस हुकूमत ने तो आम आदमी से जो है ना 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से हम जो है शदीद परेशान हैं। अगर अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात की जाए तो आटा,
चावल, घी, दालें जो हैं इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। उनका मुतालबा वज़ीर आज़म इमरान खान से कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी कसूर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीडीएम ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। आपको बताएं कि इसके खिलाफ रैलियां भी निकाली गई हैं। इस वक्त दीगर सियासी जमातों ने शहबाज खान रूट पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। नून लीग के MNA साद वसीम और जमीयत तुलबा इस्लाम कसूर के सरबरा सैयद जुबैर शाह इस वक्त हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या कहना है उनका। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कसूर में भी आज जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ जो है वो सियासी जमातों और जमीयत तलबा इस्लाम जो है वो सरापा एहतजाज है। मेन शहबाज रोड कसूर पर जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे जमीयत तलबा इस्लाम के जो है सैयद ज़ुहैर शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर ज़रा बताइएगा क्या कहेंगे आप। मैं तो ये कहूँगा कि जिस होशरुबा महंगाई में और अजाब में मुब्तला कर दिया अवाम को, अब इसके बाद एक मिनट के लिए भी इसको हुकूमत करने का हक हासिल नहीं है। इनको फ़ौरन घर चले जाना चाहिए, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सियासत से अपने आप को दस्तबरदार कर लेना चाहिए। इस काबिल नहीं है ये लुटेरे लोग। क्या रियासत मदीना ऐसी थी कि कोई शख्स को किसी शख्स को खाना मुयस्सर नहीं? क्या रियासत मदीना ऐसी थी कि लोगों को दवा जो है वो मुयस्सर नहीं? क्या रियासत मदीना ऐसी थी कि लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएं? क्या रियासत मदीना जो हमें दर्स देते हैं वो ऐसी थी? मैं अपनी तरफ से अपने नौजवान साथियों की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नियाजी की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हुकूमत इन सब लोगों की होगी। पीडीएम की जानिब से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल के बाद झंग में भी मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाले गए। झंग के इलाके कचहरी चौक पर मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी मुजाहिरीन ने गले में रोटियां लटका रखी थी। शुरका ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी में होशरुबा इजाफा हुआ है। गरीब आवाम फाकों पर मजबूर हो गई है। मुजाहिरीन ने पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा किया। कोटद्दू में भी महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के अमीर राव जफर भी हुकूमत के खिलाफ भट पड़े और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। मज़ीद देखते हैं कोटद्दू से अपने नुमाइंदे मोहम्मद याकूब की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू राव जफर अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब ने मरकज जमात इस्लामी कोटद्दू में कारकुनान की 2 रोजा तरबियत गाह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए एक आजमाइश बनकर आई है। इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर आज तक अवाम से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि मजीद महंगाई में अवाम को जकड़ कर रख दिया है। 2 वक्त की रोटी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। IMF के पास जाने से पहले खुदकशी का दावा करने वालों ने आज मुल्क को IMF के हवाले कर दिया है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों का पाकिस्तान से मुजाना करने वाले गरीब दुश्मन हुक्मरान दूसरे ममालिक से औसत आमदन का मुजाना क्यों नहीं करते? 1 करोड़ नौकरियों का दावा करके नौजवान नस्ल को धोखा दिया है। इसी हवाले से वजीर आजम साहब को याद दहानी कराने के लिए हमने 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं, जिसका एजेंडा है खान साहब हम 1 करोड़ नौकरियां लेने आ रहे हैं। और सैयद जीशान अख्तर नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब ने कहा है कि हुक्मरान होश के नाखुन लें और मुल्क व कौम पर तरस खाएं। इस वक्त मुल्क में अनाकी का माहौल है, महंगाई बदअमनी से सब परेशान हैं। राना इमरान दराज फारूकी अमीर जमात इस्लामी जिला मुजफ्फरगढ़ ने कहा जमात इस्लामी ताजरान के एहतजाज की भरपूर हिमायत करती है। इस वक्त ताजरों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर इफ्तिखार हाशमी ने कहा है कि इस वक्त नाअहल टोले ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौजूदा तालीम नताइज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नौजवान नस्ल के साथ किस तरह गैर संजीदा है। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोटद्दू। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए शहनामे के साथ।
ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کی قیادت خانپور میں پی ڈی ایم کے صدر عزیز الرحمان درخواستی نے کی، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں ملک نعمان سے، جو اس وقت احتجاجی مظاہرے میں موجود ہیں. جی ملک نعمان، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانپور میں. یہاں پر ملک بھر کی طرح خانپور میں بھی جو ہے پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرہ جو ہے پی ڈی ایم کے سربراہ خانپور کے عزیز الرحمان درخواستی کی قیادت میں کیا. یہاں پر جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ خانپور کے جو ایم این اے شیخ فیاض الدین موجود ہیں. مزید اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کے حکم پر پی ڈی ایم کے مظاہرے میں پاکستان مسلم لیگ نے شرکت کی ہے، اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ نااہل، نکمی اور کرپٹ حکومت کو ہم گھر نہیں بھیج لیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت شیخ فیاض الدین موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا احتجاج اس وقت جاری رہے گا جب تک یہ حکومت گھر نہیں جاتی. دوسری جانب ہمارے ساتھ خانپور کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی حاجی ارشد جاوید موجود ہیں. مزید اس حوالے سے ان سے بھی جانتے ہیں. ہماری مرکزی قیادت مسلم لیگ نے یہ ہمیں حکم صادر کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی ہیں اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب تک اس جادو ٹونے والی حکومت کو گھر نہیں بھیج رہے ہیں اس وقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارے ساتھ عزیز الرحمان صاحب درخواستی صاحب جو ہمارے تحصیل کے پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اکٹھے ہو کر، اور یہ دن بدن اس کا یہ تعداد جو ہے لوگوں کی بڑھتی ہے کہ وہ غریب آدمی اپنی زندگی سے تنگ ہے. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت حاجی ارشد جاوید خانپور کے ایم پی موجود ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ خانپور کے تحصیل صدر عزیز الرحمان درخواستی بھی موجود ہے. مزید اس حوالے سے ان سے بھی جانتے ہیں. افضل الجهاد من قال كلمة حق عن مجاهد كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین جہاد ظالم جابر حکمرانی کے آگے کلمہ حق ہے. اس وقت کا سب سے بڑا کلمہ حق یہ ہے کہ غریب عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. مہنگائی کا جن اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ غریب اور خودکش میں بن رہی ہے. یہ پی ڈی ایم کی قیادت کا پہلی کال تھی، اس پر ہم نے لمبے کہتے ہوئے تاریخ کا آغاز کیا ہے. جب تک قیادت کا حکم رہے گا انشاءاللہ یہ دن بدن یہ کیا نام ہے ہماری تاریخ زور پکڑتی رہے گی جب تک یہ نااہل حکمران جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت خانپور کے پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے عزیز الرحمان درخواستی، ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک یہ نااہل حکومت اپنے گھر کو واپس نہیں چلی جاتی. اوکاڑا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی، بے روزگاری اور ناکام حکومتی پالیسیوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئی. پی ایس ایف کے طلبہ نے احتجاجی ریلی بھی نکالی. طلبہ کی طرف سے گو نیازی گو کے نعرے بھی لگائے گئے. اوکاڑا پریس کلب کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ضلع صدر اوکاڑا پی ایس ایف چودھری شکیل نے کی، جس میں ضلع رہنما، عہدیداران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کالج چوک سے شروع ہو کر پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نعرے درج تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملک کے عوام کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ شیخو پورہ کی روحانی شخصیت پیر سید مبشر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے امانت چودھری سے. امانت چودھری، بتائیے گا کیا مناظر ہے؟ جی بالکل، شیخ پورہ کی روحانی شخصیت پیر سید مبشر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے. تقریبات کا آغاز دربار شریف کو غسل، چادر پوشی اور نعت خوانی کر کے کیا گیا. آئیے میرے ساتھ ان کے صاحبزادہ پیر سید ابو ذر شاہ بخاری موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ جو عرس کی تقریبات ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل، جس طرح مانند بھائی نے فرمایا، پیر طریقہ رہبر شریع الحاج پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب چشتی بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کا عرس جاری ہے. یہاں پہ دنیا بھر کے
عظیم الشان نعت خان یہاں پر اپنی حاضری پیش کریں گے اور دنیا بھر کے جتنے بھی خطیب پاکستان یہاں پر آ کر اپنی حاضری پیش کریں گے اور یہاں پر لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ اس کی تقریبات جاری ہیں اور اس کے سلسلے میں محفل کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اگر بات کریں لنگر و نیاز کی تو لنگر و نیاز کا وسیع انتظام کیا گیا۔ جی اب رخ کرتے ہیں منڈی شاہ جیوانہ کا، جہاں پاپلا والا میں 4ویں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پنڈال میں جلوس کی شکل اختیار کر کے لوگوں کی بڑی تعداد داخل ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ملک شہزاد اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منڈی شاہ جیوانہ کے نوائی علاقہ پیپلا والا میں، جہاں 14ویں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جلوسوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ محفل میں لائٹنگ اور لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ نعت خوان حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اس کے بعد خصوصی بیان سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت پروفیسر صاحبزادہ غلام مصطفیٰ خضر حسن صاحب کا ہوا۔ کہتے ہیں اللہ نے کمال عطا فرمایا، آپ نے سر دے تو اپنی ٹوپی اتاری اور اس ٹوپی دے وچ چند وال سوائے ہوئے ہیں، انہاں والاں نو کڈیا چوم کے اکھی تے لایا اور لوگاں دے سامنے لہرا کے فرمایا، لوگوں تم کہتے ہو میرا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ محمد عربی کی زلفوں کا کمال ہے، یہ میرے حضور کی زلفوں کا کمال ہے۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، بات آگے چلی جاتی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک دن نا بازار میں آ رہے تھے، بازار چمدے پیان تھے، حضور اگو گزردے پیان، اس حضور کا چہرہ نہیں ویکھیا، انہاں حضور علیہ السلام دی پشت نہیں ویکھی، انہاں حضور علیہ السلام دے ایک کان مبارک نو ویکھیا ہے اور اس کان دے نال زلف دے کنڈل نو ویکھیا ہے۔ انہاں فوری اسلام قبول کر لیا۔ کسے پوچھا کہ تو اسلام قبول کیوں کیتا؟ آپ نے فرمایا میں اسلام قبول اس تو کیتا ہے جدی زلف دے کنڈل اتنے سونے نو نبی آپ کتنا سونا ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ملک امان اللہ کھوکر کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ملک امان اللہ کھوکر کے آفس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد کے مہمان خصوصی پیر سید میاں مقبول محی الدین گیلانی اور مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی تھے۔ اس محفل میں سیاسی، سماجی، کاروباری اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ملک صاحب نے میلاد کی محفل کرائی تھی تو اس محفل کی برکت سے ان کو جو دو رنگ لگے اس سے ان کی دنیا بھی بدل گئی اور ان کی آخرت بھی انشاءاللہ بدل گئی۔ وہ دو رنگ کیا ہے جو ربیع الاول کی پچھلے سال کی برکت سے ان کو لگے، یہ پیر مرشد ڈیرہ غازی خان کی روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت سید میاں مقبول محی الدین گیلانی کی اس تسبیح کے موتی بن گئے جن میں شامل ہونے کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ملک صاحب آپ وہ خوش نصیب شخص ہیں کہ آپ پیر و مرشد کی اس تسبیح کے دانے بنے، اس لڑی کے موتی بنے جن میں شامل ہونے کو لوگ ترستے ہیں۔ اللہ کی دوسری کامیابی وہ یہ ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ان کو مل گئی، نصیب والوں کو نہیں ملتی۔ میلاد شریف کی برکت سے ان کو جو یہ دو چیزیں ملی، آپ ایک صفت پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو یقین جانیے کہ زمانے ختم ہو جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، سیاہییں ختم ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفت کا بیان پورا نہ ہو۔ ملا جتنا ملا ہے
सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। जब कहा कब्र में सरकार में ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। गोचरा में डकैत आजादाना दंदनाने लगे। पेस्ट्रो रोड मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात में 3 डाकू गन पॉइंट पर हजारों रुपए और कार छीनकर फरार हो गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। गोजरा में थाना सिटी की हदूद पैंसरा रोड कच्चा गोजरा मेन शाहरा पर मेडिकल स्टोर से 3 मुसल्ला डाकू फार्मेसी से हजारों रुपए नकदी और मेडिसिन खरीदने आए। गाहक से कार छीनकर फरार हो गए, जबकि मेट्रो वन न्यूज़ ने मौका वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें वाज़े तौर पर डाकुओं को मेडिकल स्टोर मुलाजमीन को लुटते हुए देखा जा सकता है। सियासी और समाजी हलकों की जानब से पुलिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मुकामी पुलिस भी शवाहिदात इकट्ठे करने में मसरूफ़ है। डीपीओ टोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान ने वाक़या का नोटिस लेकर पुलिस टीम तश्कील दे दी है। डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। रुख करेंगे ओकाड़ा को। ओकाड़ा के थाना ए और बी डिवीजन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। पुलिस ने एक इश्तेहारी समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ओकाड़ा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कस्ती। थाना ए और बी डिवीजन पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए एक इश्तेहारी समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी बहाउद्दीन में एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए डीओ इंडस्ट्रीज के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन में एंटी करप्शन ने कार्रवाई के दौरान डीओ इंडस्ट्रीज के ड्राइवर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने एक पेट्रोल पंप के मालिक से नोटिस पास करने के लिए मुबैना 24,000 रिश्वत तलब की रकम लेने के लिए बुलवाया, तो एंटी करप्शन ने रकम समेत गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। राजनपुर में डाकुओं ने पुलिस वैन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में डाकुओं की फायरिंग से उन्हीं का एक साथी हलाक हो गया। डीपीओ के मुताबिक डाकू मुसाफिर बस में डकैती की कोशिश कर रहे थे। राजनपुर इंडन बाईपास रोड पर छान पर डाकू ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। डीपीओ मोहम्मद अफजल के मुताबिक मुसल्ला 8 से 9 डाकू मुसाफिर बस में डकैती की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वैन मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस वैन पर शदीद फायरिंग कर दी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से उनका एक साथी हलाक हो गया। हलाक डाकू नासिम अब्बास गैंग का अहम रुकन था। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती की कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस वैन को शदीद नुकसान हुआ। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अब रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर ने तहसील लालिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। डीपीओ ने मुख्तलिफ संग की नौयत के वाक़यात के हवाले से जाए वक़ुआ का दौरा किया। मुद्दईयान से मुलाकात की। डीपीओ ने मुद्दईयान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ ने मुतालिक अफसरान को तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मुलजिमान को ट्रेस करके मुकदमात हल करने की हिदायत की। डीपीओ बिलाल जफर का कहना था कि अगवा की जान व माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लालिया नासिर नवाज SHO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रुख करेंगे गुजरावाला का। गुजरावाला में ज़िला इंतज़ामिया और एंटी करप्शन हुक्काम ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। तंतलिया के मुत्सा खान में 2 करोड़ 36 लाख से ज़ायद मालियत की सरकारी अराज़ी नाजायज़ काबूज़ीन से वागुज़ार करवा ली गई है।
कब्जा माफी के खिलाफ जारी मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर सदर डॉक्टर अनम फातिमा और सर्किल ऑफिसर एंटी करप्शन गुजरावाला इकबाल ओझला ने नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ निज़ाम चक मंडोई मूसा खान के इलाके में मज़ीद 27 कनाल 1 मरला सरकारी अराजी वागुजार वागुजार करवाई गई। ज़राई अराजी की सरकारी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद है और मार्केट कीमत का तखमीना 2 करोड़ 36 लाख से ज़ायद है। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।